So for today's video kay nakauna na sad ko na magluto na sad kay wala man tay sudan. So mo ni ang akong nangunaan guys, magluto ko og lumpia. So ang sagol lang sa akong lumpia guys kay na ako'y patatas, carrots og sayote nga ako rang giparas pa sa akong anak guys. Unya gisagulan ako og kanang kanang ginaling sa baboy. So mao na ni guys, nagluto na kog sugod. Giuna na kog lunod ang ahos dayon gisunod nako ang bombay. So pagkahuman ana guys, gisunod nako ang ginaling sa baboy kay ato sa ning gisahon kay aron maluto ni siya ug giuna nako og lunod ang baboy nga ginaling guys. So mao na siya guys, ato lang ang huwaton nga mo brown siya. Pag ikahuman ana atong ilunod ang sagol nga sayote, carrots ug patatas. So na okay lang sana ako na diha guys, paabot nga mo brown na si. Og pasensya kay sa mga nadungog ninyo sa akong background guys kay saba kayo sa gawas, mga nagkanta nga mga manok kay sound man gyud ang among balay is open naman kaayo. So pwede ra gyud madungog kung unsay mga kasikas sa gawas. Ug balik ta sa akong giluto, hapit na ni siya maluto ug ready na ni siya iputos. So paaboton nato lang nga mabugnaw siya. So mangita gid tag diskarte kung unsay atong lutoon kay naaman jud tay estudyante. So double purpose ning akong pagluto og lumpia guys, pwede masud-an sa balay ug pwede sa bawnon sa akong mga anak kay kami ra man sang tulo so dili ni siya mahurot dayon. So ako na siyang gisugdan og putos diha. Kauban sa akong anak, ang akong usa ka anak mo tay tangtang sa rapper niya, ang usa pod diri sa akong kilid, akong bata nga usa is nitabang sa siya og putos. So magtinabangay lang gid mi diri sa mga trabahoon kay basta walay klase ako gid silang patabangon sa trabaho diri sa balay aron gawas sad nga makamao sila dali ra sad mahuman. So ato gining kuton-an natong mga bata para pohon og sila na sad kamao na sila sa mga buhaton sa balay. Ug maora na ang akong video guys, salamat sa paglantaw.